রানীগঞ্জে রামবাগান গৌরাঙ্গডাঙ্গায় এক পরিত্যক্ত কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হলো 10 দিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক ব্যক্তিকে। দমকল ও পুলিশের সাহায্যে কুয়ো থেকে বের করা হলো ওই ব্যক্তিকে। সোমবার রানীগঞ্জের রামবাগান গৌরাঙ্গডাঙ্গার এক পরিত্যক্ত কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হলো 10 দিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক ব্যক্তিকে। জানা যায় ওই ব্যক্তির নাম ধীরেন বল। সে রামবাগানের গৌরাঙ্গডাঙ্গায় এক স্থানীয়র বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। জানা যায় 21শে ফেব্রুয়ারি ঘর থেকে বেরোয় সে। ওই ব্যক্তিকে হাজার খোঁজাখুঁজি করার পরেও খবর মেলেনি তার। শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোক দিশেহারা হয়ে পাঞ্জাবি মোড় পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে। তবে তারপরেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে সোমবার সকালে মৃত ব্যক্তির বাড়ির পাশে থাকা এক পরিত্যক্ত কুয়ো থেকে তার পচা গলা মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে দমকল এবং পুলিশ। জানা যায় কুয়োর পাশে একটি খেলার মাঠ আছে। সকালে বাচ্চারা খেলছিল মাঠে। তখন তারা বল খুঁজতে যাওয়ার সময় দেখে কুয়ো থেকে দুর্গন্ধ আসছে। তারপর তারা দেখে কুয়োর মধ্যে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসছে। ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশেরা দমকল বাহিনীকে খবর দেয় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ওই ব্যক্তির কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় জানান, 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সে। বাড়ির লোক এফআইআর করে থানার আশেপাশে খোঁজাখুঁজি চালালেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে আজ সকালে ঘরের পাশে একটি কুয়ো থেকে মৃতদেহ পাওয়া যায় তার। घटना में ऐसा है कि 21 फरवरी से वो घर से लापता था। फिर 3-4 दिन बाद कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ गया वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, अपने घर वाले को। तो एक तो फिर एफ.आई.आर कराए थे। एफ.आई.आर कराने के बाद ऐसा हुआ। उसके बाद वहाँ पे कई लोगों को वहाँ पूछा गया कि आपने देखा इसको। तो कई लोग बोले कि नहीं, ये बंदा तो दिख नहीं रहा है, कितना दिन से घर से दिख नहीं रहा है, क्या बात है। वैसे बोलते फिर एफ.आई.आर हुआ। फिर सुबह आज मालूम पड़ा कि ऐसा बगल में, घर के बगल में कुआं के पास बॉडी मिली है। रामबागान में ही रहता था। इसका असल घर यहीं पे है इनका, रामबागान में। धीरेन बोल। अच्छा, आप कौन होते हैं उनका? हम रिलेटिव। বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1260 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832287488।